बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम अजीज दोस्तों, एक और नई वीडियो के साथ हाजिर हूं। ट्रंप के बारे में नई किताब में 11 चौंका देने वाले इंकशाफात। दोस्तों, इस किताब में सामने आने वाले 11 दिलचस्प इंकशाफात ऐसे हैं, आप भी सुनेंगे हैरान रह जाएंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल और मैं हूं मोहम्मद जुनेद आजम। दोस्तों, अगर आपने मेरा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दोस्तों, ट्रंप जूनियर की मुलाकातें मुल्क से गद्दारी के मुतरादिफ थीं। नई किताब में स्टीव बैनन से मंसूब बयान में कहा गया कि सदर ट्रंप के बेटे की रूसी हुकाम से मुलाकात गद्दारी के जुमरे में आती है। जून 2016 में होने वाली इस मुलाकात में रूसी हुकाम ने डोनाल्ड ट्रंप जूनियर को अमरीकी इंतखाबात में डेमोक्रेटिक उम्मीदवार हिलरी क्लिंटन के खिलाफ मालूमात फराहम करने की पेशकश की थी। माइकल वुल्फ ने लिखा है कि बैनन ने उन्हें इस मीटिंग के बारे में बताया कि इंतखाबी मुहिम के 3 सीनियर एहलकारों का ख्याल था कि ट्रंप टावर के 25वें फ्लोर पर एक गैर मुल्की हुकूमत से बगैर किसी वकील की मौजूदगी में मिलना एक अच्छा ख्याल था। वहां कोई भी वकील मौजूद नहीं थे। आपके ख्याल में अगर ये गद्दारी या हुब्बुल वतनी के मुनाफी या बेवकूफ़ी भी नहीं थी कि मेरे ख्याल में ये तीनों थीं, तब भी आपको फौरी तौर पर FBI को बताना चाहिए था। स्टीव बैनन ने सहाफ़ी माइकल वुल्फ से अमरीकी इंतखाबात में रूसी मुदाखलत के बारे में जारी तफ्तीश के हवाले से कहा है कि उनकी तवज्जो का मरकज़ मनी लॉन्ड्रिंग होगा और वो लोग डोनाल्ड जूनियर को कौमी TV पर अंडे की तरह तोड़ देंगे। नंबर 2, ट्रंप अपनी कामयाबी से इंतहाई परेशान हो गए थे। न्यूयॉर्क मैग नामी जरीदे में इस किताब के एक हिस्से को बतौर एक आर्टिकल शाया किया गया है जिसमें अपनी इंतहाबी कामयाबी पर ट्रंप की हैरानगी और परेशानी कलमबंद की गई है। इलेक्शन नाइट पर रात 8 बजे के बाद जब एक गैर मुतवक्के रुझान की तायद होने लगी कि ट्रंप जीत सकते हैं तो डोनाल्ड जूनियर ने अपने एक दोस्त को बताया कि ऐसा मालूम होता था कि उसके वालिद ने कोई जिन देख लिया है। मेलानिया के आंसू निकल आए और ये खुशी के आंसू नहीं थे। स्टीव बैनन के जायजे के मुताबिक 1 घंटे के अंदर अंदर एक परेशान ट्रंप एक हैरान ट्रंप बन गए और फिर एक खौफजदा ट्रंप बन गए और कुछ ही देर में डोनाल्ड ट्रंप मानने लगे कि न सिर्फ सदारत उनका हक है बल्कि वो इसकी सलाहियत भी रखते हैं। नंबर 3, तकरीबे हल्फ बरदारी पर डोनाल्ड ट्रंप इंतहाई गुस्से में थे। मुसन्निफ लिखते हैं, ट्रंप अपनी तकरीरे हल्फ बरदारी पर इंतहाई गुस्से में थे। उन्हें गुस्सा था कि सबसे बड़े सितारों ने इस मौके पर आने से इनकार कर दिया था। उन्हें ब्लेयर हाउस के कमरे पसंद नहीं आ रहे थे। वो अपनी बीवी से लड़ रहे थे जो कि वादे तौर पर रोने के करीब थी। नंबर 4, ट्रंप को व्हाइट हाउस से खौफ आता है। मुसन्निफ का कहना है कि ट्रंप व्हाइट हाउस से इंतहाई नाखुश रहते हैं और यहां तक कि उन्हें इससे खौफ आता है। उन्होंने अपना अलहदा बेडरूम तैयार करवा लिया है जो कि कैनेडी सदारत के बाद से पहला मौका है कि सदारती जोड़े ने 2 अलहदा बेडरूम इस्तेमाल किए हों। उन्होंने कमरे में मौजूद टीवी स्क्रीन के अलावा 2 इजाफी स्क्रीनों का ऑर्डर दिया और इस दरवाजे पर ताला लगवाने की कोशिश की तो सीक्रेट सर्विस के साथ लड़ाई हुई क्योंकि सीक्रेट सर्विस वालों का कहना था उन्हें कमरे तक रसाई दरकार है। नंबर 5, ट्रंप का महबूब मशगला दोस्तों की बीवियों पर नजर रखना है। अजीज दोस्तों, किताब में यह भी कहा गया है कि डोनाल्ड ट्रंप कहा करते थे कि दोस्तों की बीवियों के साथ सोना ही जिंदगी का मजा है। किताब में सदर ट्रंप के एक दोस्त का जिक्र किया गया है जो कहते हैं ट्रंप अपने दोस्त की बीवी पर यह साबित करने की कोशिश करते हैं कि उनका शोहर वो नहीं जो वो समझती हैं। इस कोशिश में वो दोस्त की बीवी को बुलाकर उनके शोहर के साथ अपनी गुफ्तगू फोन के स्पीकर पर सुनवाते हैं। ट्रंप जानबूझकर इस उम्मीद में अपने दोस्त से ऐसे सवालात करते हैं कि शायद वो कोई ऐसा जवाब दें जो बीवी को अच्छा ना लगे। मसलन, क्या आप अब भी अपनी बीवी से खुश हैं? अगर खुश हैं तो कितने? नंबर 6, इवानिका को सदर बनने की उम्मीद है। मुसन्निफ के मुताबिक इवानिका और उनके शौहर के दरमियान मुबैना तौर पर यह मुआहदा हुआ है कि मुस्तकबिल में वो सदारती दौड़ में हिस्सा लेंगे। नफा नुकसान का अंदाजा रखते हुए दोनों इवानिका ट्रंप और उनके शौहर जेरेड कुशनर ने शायद अपने दोस्त अहबाब के मशवरों के खिलाफ व्हाइट हाउस में काम करना शुरू कर दिया है। ये इस जोड़े का मुश्तरका फैसला था और एक तरह से एक मुश्तरका काम है। शायद दोनों ने आपस में एक फैसला कर रखा है, अगर मुस्तकबिल में मौका मिला तो वो सदर का इलेक्शन लड़ेंगी।
ایوانکا ٹرمپ نے ماضی میں یہ بھی کہا تھا کہ پہلی خاتون صدر ہیلری کلنٹن نہیں ایوانکا ٹرمپ ہوں گی۔ بظاہر دونوں کے اس معاہدے کو جب سٹیو بینن کو پتا چلا تو وہ انتہائی ناخوش ہوئے۔ نمبر 7، ایوانکا والد کے بالوں کا مذاق اڑاتی ہیں۔ کتاب میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ ایوانکا اپنے والد کا ذکر خاصی لا تعلقی بلکہ کچھ طنز کے ساتھ بھی کرتی ہیں اور ان کے ہر وقت بنے سنورے بالوں کا مذاق اڑاتی ہیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ کے ہیئر سٹائل کے بارے میں وہ اپنی دوستوں کو کچھ یوں بتاتی ہیں: چندیا گھٹانے کی سرجری کے بعد ان کا سر ایک ایسا چکنا جزیرہ لگتا ہے جسے 3 اطراف سے بالوں نے گھیرا ہوا ہو۔ ان سارے گیسوں کے سروں کو سر کے بیچ میں جمع کر کے پیچھے کی جانب سنوارا جاتا ہے اور پھر بال ٹھہرانے والے اسپرے کے ذریعے اسے مستقل سنبھال کر رکھا جاتا ہے۔ کتاب میں کہا گیا ہے بالوں کے مخصوص رنگ کے بارے میں مذاق میں کہتی تھیں یہ صرف جسٹ فار مین نامی ایک پروڈکٹ کے ذریعے ممکن ہے جسے جتنا لمبا عرصہ بالوں پر لگا رہنے دیا جائے اتنا ہی رنگ زیادہ ہوتا ہے، لیکن ڈونلڈ ٹرمپ کی جلد بازی کا نتیجہ ان کے بالوں کا اورنج بلونڈ ہونا ہے۔ نمبر 8، انتظامیہ کو اپنی ترجیحات کا اندازہ ہی نہیں ہے۔ وائٹ ہاؤس کے ڈیپٹی چیف آف سٹاف کیٹی والز نے صدر کے سینئر مشیر کے طور پر جیرڈ کشنر سے پوچھا کہ ان کی انتظامیہ کیا حاصل کرنا چاہتی ہے، مگر اس کتاب کے مطابق کشنر کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ کیٹی والز نے پوچھا کہ بس مجھے ان 3 چیزوں کا بتا دیں جس پر صدر ٹرمپ اپنی توجہ سب سے زیادہ مرکوز کرنا چاہتے ہیں۔ اس وائٹ ہاؤس کی 3 ترجیحات کیا ہیں؟ یہ ایک انتہائی بنیادی سوال ہے جس کے بارے میں صدر بننے کے اہل کسی بھی امیدوار کو وائٹ ہاؤس میں رہائش حاصل کرنے سے کہیں پہلے سوچ لینا چاہیے۔ عزیز دوستو، صدارت کے 6 ہفتے بعد بھی جیرڈ کشنر کے پاس اس کا جواب نہیں تھا۔ انہوں نے کیٹی والز سے کہا، ہاں ہمیں اس کے بارے میں بات کرنی چاہیے۔ نمبر 9، روپرٹ مرڈوک کے لیے ٹرمپ کی محبت۔ مائیکل وولف ماضی میں روپرٹ مرڈوک کی سوانح عمری لکھ چکے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ روپرٹ مرڈوک کی بہت زیادہ عزت کرتے ہیں۔ ایک مرتبہ مرڈوک نو منتخب صدر سے ملنے کے لیے جا رہے تھے کہ انہیں تاخیر ہو گئی۔ جب محفل سے کچھ دیگر مہمان جانے لگے اور ظاہری طور پر انتہائی ناخوش، ٹرمپ نے مہمانوں کو یقین دہانی کروائی کہ مرڈوک آ رہے ہیں۔ ٹرمپ نے کہا کہ وہ ایک عظیم آدمی ہے، شاید عظیم آدمیوں میں سے آخری، آپ کو ان سے ملنے کے لیے رکنا چاہیے۔ ٹرمپ شاید یہ سمجھ ہی نہیں سکے تھے کہ اب وہ دنیا کے طاقتور ترین انسان تھے اور وہ اب بھی اس میڈیا موگل کے سامنے اچھا بننے کی کوشش کر رہے تھے جو کہ خود ان کو ایک بے وقوف کے طور پر دیکھتا تھا۔ وولف کے مطابق ڈونلڈ ٹرمپ روپرٹ مرڈوک کی بہت زیادہ عزت کرتے ہیں۔ نمبر 10، مرڈوک ٹرمپ کو احمق سمجھتے ہیں، تاہم یہ محبت باہمی نہیں ہے۔ وولف کا کہنا ہے کہ مرڈوک سے بات کرتے ہوئے صدر ٹرمپ کا کہنا تھا کہ سیلیکون ویلی کو میری بڑی ضرورت ہے کیونکہ اوباما نے ان پر بہت سختی کی تھی۔ مرڈوک نے انہیں سمجھایا کہ گزشتہ 8 سال میں تو صدر ان کی جیب میں تھا، انہیں تمہاری ضرورت نہیں۔ فون کال کے اختتام پر فون رکھتے ہی مرڈوک نے کہا کہ یہ آدمی کتنا احمق ہے۔ نمبر 11، فلن کو معلوم تھا کہ روسیوں سے پیسے لینا مسئلہ بنے گا۔ اس کتاب کے مطابق سابق نیشنل سیکیورٹی مشیر مائک فلن کو معلوم تھا کہ روسیوں سے تقاریر کے لیے پیسے لینا مسئلہ بن سکتا ہے۔ اس بارے میں انہوں نے ایک ساتھی سے کہا، مسئلہ تو تب بنے گا اگر ہم جیت گئے۔ عزیز دوستو، آپ کو صدر ٹرمپ کے بے وقوفیوں پر مبنی یہ 11 چونکا دینے والے انکشافات کیسے لگے؟ سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو پریس کر لیجئے تاکہ میری ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کیجئے گا۔ انشاءاللہ جلد ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گا۔ تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔